الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Balik. First lover from me. Langsung aja. Terus itu kan tuh. 11. Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa menjalankan pelaksanaan salat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Villa Dagotol yang penuh barokah ini. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah kita nantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih yang berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Ruha selaku MC salat sunat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Villa Dagotol malam ini ingin menyampaikan beberapa hal informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan malam hari ini tanggal Sabtu 16 Maret 2024 adalah penceramah tarawih Bapak Ustadz Akhiruddin di CMA dengan tema ceramah fasilitas akhirat bagi mereka yang berpuasa Ramadan. Imam dan Bilal tarawih Ustadz Faisal dan Bilal Ali. Jadwal tadarus malam ini (6.19) dan (7.19). Kami menghibau agar para jamaah berpartisipasi turut. Hasil promo tarawih malam kelima tanggal 15 bulan Maret 2024 sebesar 867.000 dengan pengeluaran sebesar 250.000, maka saldonya dengan total 25.825.500 rupiah. Sedangkan yang bertindak sebagai petugas untuk esok hari yaitu hari Ahad tanggal 17 Maret 2024 yaitu imam salat subuh Ustadz Farhan Tamim, kultum subuh oleh Ustadz Gatot Kusyono, penceramah tarawih oleh Ustadz Rahmatullah Rusli, imam dan bilal tarawih yaitu Ustadz Bagus dan Bapak Hasan, petugas MC Saudara Aziz, dan penyaji takjil Ramadan oleh MT 619 dan MT 719. Selanjutnya yaitu terdapat hasil penerimaan proposal Ramadan. Hasil perolehan dana lewat proposal Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 pada tanggal 15 Maret 2024 dengan RT 2 19 sebesar 2.300.000, RT 4 19 sebesar 1.500.000 rupiah, RT 7 19 sebesar 4.100.000 rupiah, RT 8 19 3,7 juta 3.700.000 rupiah, RT 9 19 sebesar 1.200.000 rupiah, RT 10 19 sebesar 3.730.000, RT 11 sebesar 5.800.000,
Maka dari itu jumlahnya sebesar Rp22.330.000. Himbauan untuk PIC pengadaan dana lewat proposal ke masing-masing majelis taklim RT untuk segera menyampaikan hasil dari proposalnya. Dikarenakan santunan anak yatim dan pesantren kilat dan lain-lain akan mulai diadakan pada tanggal 23 Maret 2024. Selanjutnya, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan dalam kegiatan selama sholat tarawih berjamaah berlangsung, serta dengan menonaktifkan alat komunikasi dan mengkondusifkan anak-anaknya agar tetap tenang, agar kehusyukan ibadah kita tetap terjaga, serta jamaah diharapkan tetap selalu menjaga kebersihan di dalam dan di luar di lingkungan masjid. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustadz Akhiruddin, kami persilakan. Taklim bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kasih. Udah berapa bungkus kolaknya ini? Kok sepi sekali ini? Kebanyakan, bukan berapa bungkus, kebanyakan Pak ya, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gua lupa aja. MT. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Betul kita mountain tuh enggak? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke malam ke-6 ya Pak ya. Ada yang ke-6, mungkin ada yang ke-7. Pada suatu hari ada sekelompok kabilah masuk Islam bersama-sama. Wallahu a'lam, tidak disebutkan dalam sejarahnya berapa orang. Yang jelas satu kabilah, artinya bisa jadi satu kampung. Rame-rame masuk Islam Pak. Dan mereka pun hijrah bersama Rasulullah satu rombongan. Di tahun pertama setelah sampai di Madinah, salah seorang dari mereka meninggal dunia di medan perang alias mati jihad. Setahun kemudian menyusul salah satu dari kelompok mereka pun meninggal. Pada suatu hari seorang sahabat bermimpi melihat kedua orang ini yang mereka masuk Islamnya sama-sama, mereka hijrahnya sama-sama, berjuang bersama-sama Rasulullah, tapi ketika di akhirat sahabat ini melihat orang yang meninggal di tahun kedua kedudukannya lebih mulia dibandingkan orang yang meninggal di tahun pertama yang meninggal di medan perang. Padahal dijamin surga. Mereka berdiskusi dengan beberapa sahabat tidak menemukan apa sebabnya ya. Padahal yang pertama meninggal jihad fisabilillah, harusnya dia lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang kedua. Tapi faktanya dalam mimpi seorang sahabat itu yang kedua kedudukannya di akhirat lebih mulia. Karena tak menemukan jawaban, mereka datang kepada Rasulullah dan menceritakan mimpi itu. Apa kata Rasulullah? Setahun perbedaan meninggal di antara keduanya, kata Rasulullah. Apakah yang kedua pernah memasuki bulan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itulah yang membedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Walaupun yang pertama meninggal di medan perang, tetapi yang kedua dia pernah mendapatkan Ramadan. Inilah salah satu
fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanya, ya kalau umat Rasulullah itu paling banter 60-70 tahun. Mungkin ada di antara kita yang 80 tahun, tapi dapat dihitung dengan jari, nggak banyak. Artinya waktu yang sangat singkat itu tidak ada tujuan yang lebih mulia, tidak ada tujuan yang lebih hebat kecuali kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa kata Allah? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ya, tidak semua orang memasuki bulan Ramadan dengan iman. Maka Allah sebutkan, Allah panggil yang ada setitik iman untuk masuk dalam Ramadan. Dan yang lebih hebat lagi ketika kita berpuasa dengan iman dan hanya mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan ihtisabnya Allah, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan dalam cerita tadi, orang yang kedua, yang kedudukannya lebih mulia dibandingkan yang lain karena dia pernah memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan bukan hanya malamnya dan bukan hanya siangnya, tapi satu paket. Hadisnya sama, hanya beda redaksi di depannya saja. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Artinya Ramadan ini satu paket. Nggak bisa kita hanya siang aja puasanya. Puasa siang, malamnya nggak ada komanya, nggak ada berdirinya, nggak ada sholatnya. Tapi Ramadan satu paket, siangnya ada ampunan Allah, malamnya ada ampunan Allah. Siangnya ada rahmat Allah, malamnya ada rahmat Allah. 24 jam ada ampunan Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi fasilitas yang pertama yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti adalah ampunan Allah yang tak terhingga, dan kita akan mendapatkan kedudukan yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa di akhirat nanti adalah Ramadan akan memberikan syafaat. Jadi kalau kita sering mengucapkan sholawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ternyata nanti di akhirat bukan hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada kita, tetapi Ramadan, puasa kita bisa memberikan syafaat kepada kita. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa Ramadan dan membaca Al-Quran, puasa dan Ramadan, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Dia akan datang, ya Allah, aku bersaksi itu orang ahli puasa, ya Allah. Dia berani menahan lapar dan dahaganya di siang hari. Dia menahan hawa nafsunya di siang hari hanya untuk beribadah kepadamu dengan puasanya. Maka aku izin kepadamu, ya Allah, untuk memberikan syafaat kepadanya. Izin diberikan oleh Allah. Dan ternyata bukan hanya puasa yang memberikan syafaat, Al-Quran pun akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Inilah hebatnya Ramadan. Sebelum Ramadan bisa jadi nih. Jangan-jangan kita jarang-jarang baca Quran. Saya nggak ngomongin di Al-Ikhlas, Pak. Di tempat saya di Jombang itu banyak, Pak. Ramadan ini doang dia baca Quran. Ketika masuk satu Ramadan, wah, 1 juz pokoknya. Pusing dah itu. Buka, belum juga selesai 1 juz. Buka, belum selesai. Pokoknya 30 hari harus khatam 30 juz. Wah, itu ya hebat. Cuma di Ramadan. Benar Anda? Saya nggak tahu di kalau ikhlas. Kayaknya semua kagak ya Pak ya. Orangnya ikhlas. Dia tiap hari baca Quran. Saya yakin 1 hari 1 juz. Ya. Di Ramadan orang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Di rumah, di masjid, di musola, di jalan raya. Beberapa hari yang lalu saya naik kereta. Itu orang-orang Pak bergelantungan di kereta itu baca Quran.
hanya di Ramadan. Jadi Ramadan ini fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kita di akhirat. Bukan hanya Ramadan yang memberikan syafaat, Al-Quran pun memberikan syafaat. Ya kan? Bayangkan ini tadi saya dengar pengumuman ya, malam ini ada tadarusnya. Tiap malam tuh. Emang saya tanya, kalau sebelum Ramadan atau setelah Ramadan ada itu tiap malam tadarusan? Jarang-jarang, Pak. Paling juga imamnya doang tadarusan. Mana mungkin anak-anak datang ke masjid tadarusan sampai jam 10, jam 11, nggak ada. Ya. Tapi Ramadan begitu kita gemar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bukan hanya di Ramadan. Nanti setelah Ramadan, nah tetap dong baca gitu. Jangan sampai habis Ramadan Al-Quran nyimpan lagi tuh. Ya, tahun depan jumpa lagi gitu. Ya, insya Allah enggak lah gitu ya. Jadi fasilitas yang kedua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa, fasilitas yang kedua yaitu dia akan mendapatkan syafaat dari puasa dan mendapatkan syafaat dari membaca Al-Qur'an. Fasilitas yang ketiga yang akan diberikan oleh Allah dan tidak diberikan oleh yang lain. Jadi Pak, dari beberapa sumber buku yang kami baca, ternyata surga itu ditentukan untuk orang-orang yang sesuai dengan ibadah keahliannya gitu. Ada surga Firdaus, ya, ada surga Aden dan macam-macam. Ternyata bagi orang yang berpuasa ada pintu khusus untuk orang berpuasa. Nggak boleh orang masuk kecuali orang yang berpuasa. Namanya surga pintunya Ar-Rayyan. Nah, nanti insya Allah kita ketemu di sana Pak ya. Ketemu aja. Ya passwordnya Al-Ikhlas aja gitu. Al-Ikhlas. Oh, nanti kelompok semua Al-Ikhlas tuh. Insya Allah kita akan masuk dari pintu itu. Apa hikmahnya? Jadi kalau kita sebagai seorang Muslim dan khususnya Nabi Muhammad SAW itu kalau bisa Pak usahakan ada satu amalan khususnya amalan wajib yang memang kita ahli di situ. Saya nggak yakin ya kalau kita bisa ahli semua di sana. Kita ahli puasa, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli tahajud, ahli semuanya kita ahli. Saya nggak yakin. Kalau kita ahli semua berarti kita Nabi kali. Nah, karena kita nggak mungkin ahli semua dalam ibadah, maka ambil salah satunya. Salah satunya kalau kita ahli dalam sholat, dalam puasa, insya Allah kita akan masuk di satu pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Dan pintu Ar-Rayyan itu hanya khusus untuk yang berpuasa. Dia akan memanggil, Ayyuhas shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Itu dipanggil Pak. Berdiri, oh berdiri kita Pak, berdiri kita, masuklah gitu ya. Orang Pilada Gotor masuk, orang Jombang Baru masuk semua, ya masuk. Pas udah masuk semua, seolah-olah pintu surga itu nak manggil, masih ada yang lain nggak? Oh ya nggak ada, tutup deh Pak, nutup. Karena pintu itu hanya khusus orang-orang yang berpuasa. Ya kan? Ini khusus untuk orang yang berpuasa. Insya Allah kita akan masuk ke situ dan menjadi orang-orang yang ahli dalam beribadah puasa. Yang keempat, fasilitas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, ada nggak yang waktu pilkada atau kemarin pileg itu, ada nggak yang pernah foto dengan calon presiden atau wakil presiden, atau foto dengan dengan caleg gitu, ada nggak? Kalau calegnya jadi Pak, atau presiden jadi, saya yakin tuh foto dipajang fotonya Pak. Kalau perlu dibesarin fotonya tuh, tempel di rumahnya tuh. Kenapa kira-kira? Bangga. Kita yang pernah foto dengan pejabat bangganya kayak apa itu? Kalau bapak-bapak yang pernah foto dengan wakil presiden atau presiden kemarin, calon, baik yang jadi maupun kagak jadi, saya yakin bangganya luar biasa. Itu baru kita foto dengan pejabat. Bagaimana kalau kita foto dengan idola kita?
Iya, bapak punya idola nih, siapa gitu idolanya tuh. Seneng banget sama kiai ini, seneng banget sama Habib ini, seneng banget sama Ustadz ini. Ketika kita foto tuh Pak, kita pajang di profil kita itu. Pajang bertahun-tahun kita pajang. Kenapa? Kita seneng, kita bangga. Itu baru kita bangga dengan sesama makhluk. Bagaimana nanti ketika kita berjumpa dan melihat wajah Allah? Itu tiada kenikmatan yang lebih tertinggi daripada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya khusus bagi orang-orang yang ahli dalam ibadah puasa. Nikmatnya luar biasa, ya, nikmatnya luar biasa. Dan yang kelima, fasilitas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, yang disampaikan dalam sebuah hadis sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari, orang yang berpuasa bau mulutnya, bayangkan bau mulutnya aja Pak, diperhitungkan oleh Allah. Bau mulut orang yang berpuasa nanti di akhirat seperti bau dan lebih wangi daripada kasturi. Kalau lagi puasa Pak, ini sebagian dari kita jangan-jangan tadi habis makan, habis buka puasa belum sempat sikat gigi, apalagi nanti tadi jam asar itu, itu Pak, kita habis baca doa amin, itu aja baunya itu luar biasa. Kita kadang-kadang lihat kiri kanan, siapa yang bau? Ternyata mulut kita sendiri yang bau. Seuzon kita ya, kita amin, ternyata mulut kita sendiri yang bau. Bau Pak, kenapa ya? Seharian kita nggak kumur-kumur, seharian kita nggak makan, nggak minum, ya bau lah. Nah, banyak sekali bakteri dalam mulut kita. Bakteri yang paling banyak dalam tubuh manusia ada dalam mulutnya. Kenapa? Karena mulutnya akan menghancurkan semua makanan-makanan sehingga lebih mudah membusuk di dalam lambung kita. Ya, itu makanannya. Makanya dalam mulut kita paling banyak bakteri. Nah, bakteri itulah selama puasa dia membusuk sendiri. Kenapa? Tidak ada yang dia makan, tidak ada yang dia busukin, makanan nggak masuk, akhirnya dia saling makan aja dia tuh. Karena dia saling makan bakteri itu, maka sambil membusuklah dia, dan akhirnya bau mulut kita menjadi luar biasa. Ya, luar biasa. Kita pun kadang-kadang nggak tega menciumnya gitu. Tapi bau mulut orang yang berpuasa nanti di akhirat, kata Allah, lebih wangi daripada minyak kasturi. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bagi orang yang berpuasa. Insya Allah bagi kita yang ikhlas masuk Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi tamu-tamu Allah di akhirat nanti dan akan mendapatkan karpet merah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kembali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون إلى جهنم وبئس المهاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Enggak sih.
habis. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok tiba-tiba mati? Ini baterai tinggal satu. Allahu Akbar. Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini emang mati kalau kayak gitu. Enggak, tadi itu Allahu Akbar. yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Habisin doa. Allahu Akbar. Maaf Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائدك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلوا سنة من الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam nggak ada mic lagi. Selamat. Buat. Baterainya 4 sih.
Cas. Harusnya cas. Ada satu lagi yang warna biru. Allahu Nggak sempet tapi Akbar. ngambilnya. Ntar gedeinnya doang. Nah, bacanya kita bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kepada adik-adik yang di belakang, mohon tenang dan tidak berisik agar tidak mengganggu kekhusyuan orang yang sedang salat. Terima kasih. Sallu sunnata minal witri rak'atan jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih bisa nih. Bisa nih harusnya. Sampai sini nggak boleh mati di sini nggak apa-apa. Jangan dilihat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Subbuhu quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subbuhu quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subbuhu quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka amalan saliha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iya habis om. Habis. Kemet satu lagi. Faisal. Mana nih? Sini. Cek shalom dicoba. Cek satu. Hari ini Kak Jarus dari RT 6 dan 7. Jadi Kak Jarus pada pengalamannya dari isinya dari RT 12 dan RT 7 RW 12. Terima kasih.
Makanya langsung justru langsung di Nano ya? Hah? bikin kopi tadi. Kopi.